What is the difference between the ashram and Auroville? मां कोई प्रश्न उत्तर तार देचुनमा the ashram will retain its true role of a pioneer, inspires and guide. Auroville is the attempt towards the collective realization. आश्रम और Auroville मध्य पार्थक्य कौन? आश्रम यार अग्रदूत प्रेरणादाता एवं मार्गदर्शकर भूमिका को बजाय रखिबो। सामूहिक उपलब्धि दिगरे Auroville होची एक प्रयास। मांकर ये होची वाणी प्रभुंकर गोटे वाणी पठन करिबा। It is the object of this yoga to transform life by bringing down into it the light, power and bliss of the divine truth and its dynamic certitudes. It is the object of this yoga to transform life by bringing down into it the light, power and bliss of the divine truth and its dynamic certitudes. ए योगर उद्देश्य होची जीवन को रूपांतर करिबा पाई भागवत दिव्य सत्य एवं एहार गतिशील निश्चयता सबुर दिव्य आलोक, दिव्य शक्ति और दिव्य आनंद को या मध्य को उतारी आनिबा। प्रभु श्री अरविंदंकर ये होची बाणी। आज सुंदर कथा आसी आम पाखक आज ओडिया नववर्ष पणा संक्रांति आज गोटे अनुचिंता आसी आम पाखक ताकू भी टिके पठन करदबा। श्री अरविंद और नूतन मानव जाति यही प्रसंग आम पाखक आज आसी तार अनुचिंतार आज अनुचिंतार महायोगी भगवान श्री अरविंद पृथ्वीवासी को दुईट नूतन कथा कही। प्रथमटी हूँ आर लाइफ इज योगा, समग्र जीवन हूँ योग। द्वितीय कथाटी हूँ मैन इज द ट्रांजिशनल बीइंग, मनीष हूँ एक मध्यवर्तीकालीन सत्ता। प्रथम बाणी से कहते जीवन टेक्निक जावतीय कथा हूँ योगर अंतर्भुक्त। एमिति कौन अच्छी जहाँ योगर परिसर को आसुना। द्वितीय बाणी से कहते विवर्तन पर्यायर मनीष शेष जीवन हुए। मनीष पर आउ एक नूतन मानव जाति ए पृथ्वी को आसीबे। से माने मन द्वारा नुहे, से माने मन द्वारा नुहे बा माइंड द्वारा नुहे, अतिमानस सुपर माइंड द्वारा परिचालित होबे। तेणु से को अतिमानव कुहाजिब। प्रथम बाणीटी हूँ प्रस्तुति, द्वितीय बाणीटी हूँ तार परिणति। तेबे मनीष तार समग्र जीवन को किपरि योगयुक्त करि रखिबो से कथा तांकर पुस्तक योगधारारे पुंखानुपुंख भाव वर्णना करिसेंति प्रभु श्री अरविंद। योग आरंभ करुथुबा साधकंकर या निश्चय एक पथ प्रदर्शनकारी पुस्तक। मनीष अजाणतारे तार शेष परिणति आड़क अग्रसर होउछि। मनीष ताको किए न चाहूं, मनीष चाहूं कि न चाहूं अतिमांस शक्तिर प्रभाव रे मनीष विवर्तित होई चली। समस्त मध्य विवर्तन क्रिया चली। जो माने सम्मति प्रदान करुछंती से माने द्रुत अग्रगति करिवे। प्रभु मांकर बाणी गुड़िकर पठन सहित आज अनुचिंताटीर पठन सहित समस्त को पणा संक्रांतिर अभिनंदन। प्रभु मां चरण कमल आम प्रथम अनंत कोटि प्रणाम जनइबा एवं आज कार्यक्रम जो मैंने उपस्थित रही समस्त को वंदे मातरम बुद्ध प्रणाम जन कार्यक्रम को आम आरंभ करवा। कार्यक्रम आरंभ में चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ हवा। प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 235। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने अनुरोध करवा। आम अनुरोध करवा भद्र करू आम अति प्रिय विजयनी अपा को। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति पर्यंत आम समस्त नीरव प्रभु मां को प्रति ध्यानस्थ हेबू। समस्ते साइलेंस हवा। माँ 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 आज मंत्रमयी सावित्री कैंटो 9 द पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड पेज 235 पठन करने को जाऊँ। ऑल थिंग्स वर परफेक्ट देयर
that flower in time. Beauty was their creation's native mold. Peace was a thrill, voluptuous purity. Their love fulfilled her gold and mystic dreams, and strength her crown and mighty reveries. Desire climbed up a swift, omnipotent flame, and pleasure had the stature of the gods. Dream walked along the highways of the stars, sweet common things turned into miracles. Overtaken by the spirits, sudden smell, smitten by a divine patience, alchemy. Pains self-compelled, transformed to potent joy, curing the antithesis twixt heaven and hell. All life's high visions are embodied there. Her wandering hopes achieved her orate combs. Caught by the honey eaters, darting tongue, her burning gases changed to extasized truths. Her mighty paintings stilled in deathless calm and liberated her immense desires. In that paradise of perfect heart and sense, no lower note could break the endless charm of her sweetness is ardent and immaculate. Her steps are sure of their intuitive fall. After the anguish of the soul's long strife, at length were found calm and celestial rest, and lapped in a magic flood of sorrowless hours, healed where his warrior nature's wounded limbs. In the encircling arms of energies that brooked no stain and feared not their own bliss. In scenes forbidden to our pallid sense, amid miraculous scents and wonder hues, he met the forms that divinize the sight to music that can immortalize the mind and make the heart wide as infinity, listened and captured the inaudible. Cadences that awake the occult ear, out of the ineffable hush it hears them come, trembling with the beauty of a wordless speech and thoughts too great and deep to find a voice, thoughts whose desire new makes the universe. धन्यवाद बापा आम जो जाए नीरव ध्यान करुले प्रभुंर मंत्रमयी सावित्री आपूर्ति सहित आम परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा जयपुर आमर अति प्रिय असमिता बापा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणार बिंदरे आप निवेदन करत बापा। तुम्हारी सुगंध झारी झारी मां हृदय को आम पारिछि चरणे तुम्हारे आश्रित चरणे तुम्हारे आश्रित जीवन दीपाई जीवन दीपाई तुम्हारी सुगंध झरी झरी मां हृदय को आम पारिछि
चरणे तुम्हारे आश्रित होई मां, चरणे तुम्हारे आश्रित होई मां, जीवन दीपाली चलुछि, जीवन दीपाली चलुछि। देखाइछ सत्य पथ जेबे मां तुमे आम पाई, झरी जीव तुमरी करुणा, पियुषर धारा होई, देखाइछ सत्य पथ जेबे मां तुमे आम पाई, झरी जीव तुमरी करुणा, पियुषर होई, तुमरी अमृत झरी झरी मागो, तुमरी अमृत झरी झरी मागो, दुख सबु धोई देउछि, दुख सबु धोई देउछि, तुमरी सुगंध झरी झरी हृदयको भरिछि, चरणे तुम्हारे आश्रित होई मां, चरणे तुम्हारे आश्रित होई मां, जीवन दीपाली चलुछि, जीवन दीपाली चलुछि। आलोकर सन्धाने जे तुमे साधनार रहने, ए विश्वर सबु जीमा परे, पवित्रता तेल भरी, आलोकर सन्धाने जे तुमे साधनार रहने, ए विश्वर सबु जीमा परे, पवित्रता तेल भरी, मागो तुमरी शांत स्वरूप, मागो तुमरी शांत स्वरूप, ममतार माया तोळिछि, ममतार माया तोळिछि, तुमरी सुगंध झरी झरी मां, हृदयको भरिछि, चरणे तुमरे आश्रित होई मां, चरणे तुमरे आश्रित होई मां, जीवन दीपाली चलुछि, जीवन दीपाली चलुछि, जीवन दीपाली चलुछि, जीवन दीपाली चलु। धन्यवाद अस्मिता, बहुत बहुत सुंदर भक्ति नैवेद्य आपण अर्पण कर प्रकृति मां कृपा आज समस्त हृदय
समस्त भितर आज खेली जाए वंदनार गायिकी यही भावपूर्ण वंदनाटी मांकर से कृपा समस्त अच्छी एवं से कृपा ही आम समस्त को मांकर जो जगत को माँ चाहिए आमको नवाई से दिगरे परिचालित कर चली जानू बा न जानू समस्ते जाणी उचित जे माँ जानते बा अजाणते आम समस्त को से सुंदर राज्य को नहीं जाऊँ जो नथिब दुख जो नथिब वार्धक्य जो नथिब रोग जो केवल थी चिर बसंत चिर अमरत्व सत्य आनंद वंदनाटी बहुत हृदय स्पर्शी था आपंकर लेखा बहुत जो लेखा भी बहुत सुंदर लेखाटी आप कलेक्शन कर स्वर भी बहुत हृदय स्पर्शी था आपको अनेक अनेक धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम प्रति रविवार दिन आम गोटे स्वतंत्र विषय उपरे गोटे गोटे विषय को नहीं आम आलोचना कर चली आज प्रसंगटी रहुची से दिव्य जन बंचा माँ बंचा लिविंग फॉर द डिवाइन सतरे आउ कई नुहंती सुंदर वर्णनाटी गतकाली मु लेखुली किंतु तार गोटे पंक्ति ही केवल होता शेष जदि सुविधा हम कहीदेवी आउ से वर्णनाटी केवल भाव यह आसी जे आउ कि ना केवल भगवती माँ आम व्यतीत व्यतिरेक आउ कि ना ए भितर आउ कौन सी जिनस ना सबू से आंभ माने आउ भगवान माँ ए भितर ही सब किसी चली तेणु सबकि केवल माँ ही आमको अर्पित कर आमको जीवाक पड़ो कारण सब कर्म हूँ सब जीवन हूँ आमर समस्त जीवन तांकरी हाथ में एवं सब कार्य भी तांकरी निमित्त आम करुचे तेणु आम ही बंचा लिविंग फॉर द डिवाइन माँ बंचा यही प्रसंगटी उपरे आम आलोचना करने आम अनुरोध करवा आमर अति प्रिय गोपीनाथपुर कटकरू विश्वजित भाई को भाई आलोचना को आगे नियंतु भाई। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद माँ अशेष करुणारू आम समस्त आज एकाठी पार्चे माँ को अशेष कृतज्ञता से आज ये पवित्र दिवस रे आमको गोटे सुजोग मिली माँ श्री अरविंद किसी कथा वस्तु को नहीं आलोचना करने आलोचनार अंशग्रहण करने समस्त आम जाचे आज पाखापाखि भारत अनेक अंचल आज हूँ तिथि अनुसार आज नववर्ष तेणु हूँ तो आम से अनुभव आसपार नई जानुरी 1 जोटा कि इंग्राजी नववर्ष से अनुभव न आसपारे किंतु वास्तव आम जो संस्कृति परंपरा भीतर बढ़ी आसे से हिसाब से आम वर्ष टी कंप्लीट हो पूर्ण हो प्रति वर्ष एप्रिल 14 ही आमर ओडिया नववर्ष टी पालित हुए से दृष्टि आम से गोटे संकेत हिसाब से ग्रहण कर आज दिवस टी आम गोटे आह्वान हो गोटे महत्तर गोटे व्यापकतर जीवन बंचापी तो से परिप्रेक्षी आज विषय वस्तुटी आमको तात्पर्यपूर्ण मन हम विषय वस्तुटी रही लिविंग फॉर द डिवाइन माँ बंचा परिप्रेक्षी विषय वस्तु को लेकिन अनेक आलोचना आम आगु शुणी कारण पाठचक्र भितर दे ये विषय वस्तु ही आलोचना हुए केमी भगवान जीवन धारण कर जानी माँ उल्लेख कर 4 गोष्ठीर मनीष मान कथा जोटि प्रथम गोष्ठीर मनीष जो मैंने कि केवल निज बंचती व्यक्तिगत जीवन केवल थाए तार भीतर संतुष्ट था केवल निज छड़ा अन्य देखा जाए
ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ନେଇପାରିବା ଗୋଟେ ଆଦିମ ମାନବ ଯିଏକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାର ଜୀବନ ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ଶିକାର କରିବ, ନିଜେ ଖାଇବ, ନିଜେ ରହିବ। ଏଇଭଳି ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଠାବ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଣିଷ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିମ ମାନବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋର ମିଶିକି ରହିବି, ତ ସେ ମିଶିକି ରହିବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପରିବାରଟି ତିଆରି କଲା। ପରିବାରରେ ତା ନିଜ ବାପା ମା ରହିଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ର ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏଇଟା ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ମଣିଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକର ଦିଗ ଆଡକୁ। କିନ୍ତୁ ସମାନ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଛଡା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ। ଆମ ଚାରି କାନ୍ଥ ବାହାରୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୋଷିବୁ, ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରଟି ଗଢିଲା ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପରିବାର ଗଢିଲା। ପରିବାର ଗଢିକି ସେଠି ସାହି ହେଲା, ସାହିରୁ ଗାଁ ହେଲା, ଗାଁରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ସେମିତି ବ୍ୟାପକର ଜଗତ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ, ମହାଦେଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ମଣିଷ ଏବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଯେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ସେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ବ୍ୟାପକତାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ବା ଯେକୌଣସି ଧର ଜଣେ କୃଷକ କୃଷି କରୁଛି, ହୁଏତ ସେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ମାନେ କିଛି ବେନିଫିଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ହଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକତାର ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଠିକି ସମାଜ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯେଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ତମ ବିକାଶ, ସେଟା ହଉଛି ବା ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ ଯଦି ସେଇ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର, ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ପରିବାର କଥା ବି ଭାବୁନଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ୱରରେ ପଡିଥିଲେ ବି ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଠି କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଖୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକତର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେଭଳି ଅନେକ ଜଣ ସବୁ କିଛି ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସମାଜ ପାଇଁ ବା ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ସୋଲ୍ସ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯୋଉଠିକି କେବଳ ଯେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ତାହା ନୁହେଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। କେବଳ ଯେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ତାହା ନୁହେଁ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ଆମର ଅହଙ୍କାରର ହିଁ ପରିଦୃଷ୍ଟି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, we have to live for the divine। ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିଁ ହବନି। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଏତେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବିଦବ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଆଲୋଚନାଟି କେତେ ଦୀର୍ଘ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଆସିବା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଆଡକୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଘୁରି ଆସିବା ଚାରିଆଡେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଯଦି ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି, ତାର ଲାଷ୍ଟିଂ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ, ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଯୋଉଟା କି
ଯୁଗ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ମଣିଷ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟିଂ ସଲ୍ୟୁସନ ସେ ପାଇନି, ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ସେ ପାଇନି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି, ପାଣିପାଗ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସେମାନେ ଅନେକ ରୂପରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ବିରାଟ ବିରାଟ କନଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଗୁଡିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଫରେନର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଥିଲା। ସେଇଠି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, ସେଠି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ନଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ପଲ୍ୟୁସନ, ଇନକ୍ରିଜିଂ କ୍ରାଇମ, ପଭର୍ଟି। କହୁଛନ୍ତି ଅସଲ ସମସ୍ୟାଟି କେବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଭଳି ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଅପରାଧ ବହୁ ପରିମାଣ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ଭାୟୋଲେନ୍ସ, ଜେଲସି, ଗ୍ରିଡ ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା କହିକି ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଚଳିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଅସଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯେ ଅସଲ ସମସ୍ୟା ଏଇଗୁଡିକ ବଢି ଉଠିଥିବା ହିଂସା, ବଢି ଉଠିଥିବା ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷକୁ କାବୁ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମର ଆଟେନସନ ଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ କୋଉଠି ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, କୋଉଠି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି, କୋଉଠି ଅପରାଧ ହଉଛି, କୋଉଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଟେନସନ, ବାହାର ଜିନିଷ ଗୁଡିକରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଡିକୁ ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛେ, ଅସଲ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଦୂର କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିନେ, ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର କନଫରେନ୍ସରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦ ଓନ୍ଲି ରିମେଡି ଇଜ ଇନ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ କନସିୟସନେସ। ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନଟି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ସମ୍ଭବ ହେଇନି, କୌଣସି ରୂପେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସିଲେ ତାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରି ହିଁ ପାରିବନି। କାରଣ ମଣିଷ ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ରହିକି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସମାଧାନଟି ସେଇ ସ୍ତରରେ ନଥାଏ। ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଲେ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ ଗୁଡିକ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ। ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଯେତେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିବା, କେବେ ବି ସମାଧାନ ଗୁଡିକ ବାହାରୁ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାଠୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଡିଟାଚ କରିଦବା, ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବା, ନୀରବ ରହିଯିବା, ଶାନ୍ତ ରହିଯିବା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କେମିତି ହୁଏ? କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ସମୟ ଦଉ, ସୁଯୋଗ ଦଉ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତା ନିଜ ଧାରାରେ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ନୀରବତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଉଠୁ, ଯୋଉଠିକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଧାନଟି ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହଉଥିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱି ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ କୋଉଠି ଆସିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡିଟାଚ କରିନେବୁ, ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜେ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ, ସମାଧାନଟି ଆପେ ବାହାରିବ। ପିଲାଦିନେ ଯେମିତି ଆମେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉଛି, +2 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି କରୁଥିଲି, ବହୁତ ସମୟରେ ମ୍ୟାଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ସଲ୍ଭ ହଉନଥିବ। ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ବସି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୂପେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ସଲ୍ଭ ହଉନଥିବ। ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଠିକ ଆନ୍ସର ବାହାରୁ ନଥିବ। ଗୋଟିଏ ରାତି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଥରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଇଥିବ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଅସଲ ସମାଧାନଟି ଅଛି। ରାତିରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଗଲା, ସେ ରାତିଟା ଭିତରେ ଯେ କିଛି ହଉନଥିଲା ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଇ ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଭିଜିଟ କରୁଥିଲି। ସେଟା ମୋ ଅଜ୍ଞାତରେ ଘଟୁଥିଲା, ସେଟା ଏବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଭିଜିଟ କରୁଥିଲି, ଯୋଉ ସ୍ତର ଗୁଡିକରେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ସମାଧାନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତରକୁ କୌଣସି ରୂପେ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ଆଉ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଥିଲା, ସେ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନଟୁ ମି, ସେଟା ମୋ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, କାରଣ
समाधान आउ गोटे उच्चतर स्तर रे अच्छी जो उच्चतर स्तर को उठी जा पड़ो। तो एटा गोटे उपक्रम थिला ए दृष्टि जे से स्तर को उठिया पई को प्रकार जीवन टे बंचिया पड़ो। सेठी आम जीवा ता पूर्व वर्तमान मनुष्य समाज को भीतर बांधी हेकी अच्छी देखिए आम जीवन लक्ष्य यदि पचरा जाए सब समस्ते मोड़ी मकची है कि शिक्षार लक्ष्य यदि पचरा जाए समस्ते मोड़ी मकची गोटे जगह पहुंचा सेटा हूँ अर्थ उपार्जन करिया विपुल परिमाण अर्थ उपार्जन करिया। तेणु अनेक गुड़े भिडियो मुझे देखी जो आजिकल यंग मास भितर जो धारणा गुड़िक बहु परिमाण अच्छी तो आम जिते विभिन्न आउट ऑफ स्टेट रे जाइए प्रोग्राम गुड़िक करूँ पाठ्यक्रम प्रोग्राम गुड़िक स्कूल कॉलेज पिला सहित इंटराक्शन करूँ इवेन एठी मुझे आसाम सिलचर रे अच्छी एठी कॉलेज पिला सहित इंटराक्शन हुए आउ इवेन सोशल मीडिया मानक अनेक गुड़े भिडियो माने देखी जोटि कि आजिकल यंग पिला माने से प्रेजेंट करुचंती एही हिसाब रे जे मनी कैन बाय एवरीथिंग पैसा सब किसी को किणी दे पारियो तुम पॉकेट रे पैसा नहीं तुम कोड जाई परियो कोन करि परियो से माने तो विभिन्न ऊपर ए जिंसटा को प्रेजेंट करंती आमे आम पाखरे मोटा मोटी धारणा गोटे अच्छी निश्चित भाबे जे से जिंसटा प्रकृति संभव नुह पैसा सब किसी किणी परियोनी किंतु तथापि भी आमे ता बंधन रे आज पड़िजे कौन से सी आमको बांधिकी रखी कोड ना कोड अंतराल आम से जिन चाहूचे यहाँ भी स्पष्ट जे जदि कौन गोटे रोग हो विराट बड़ रोग ताकू अर्थ केबे भी ताको उपशम कर परिबनी अर्थात प्रचुर परिमाण अर्थ थिले जे से रोगटी क्योर हो जिवो सेटा नुहे प्रश्न पचारिया माने से रोगर मूल को जाइकी से जो जड़ को अर्थ दूर कर परियो कि करिपारिबनी जीवन प्रति समस्या प्रति नजर दबा अर्थ पाखे तो समाधान नहीं अर्थ केवल गोटे गोटे मटेरियल इंस्ट्रूमेंट ता पाखे समाधान कोठी अछि ता भीतर किसी माने कौन जिन आम जिते मेडिसिन भी किनीदबा किंतु तार जो जड़ को जाई न पहुंची पारिबा रोगर जड़टा कोठी से पर्यंत से अर्थ किसी दूर कर परिबनी किंतु वर्तमान आमर रक्त भितर से जिन प्रभावित होची मनी इज एवरीथिंग से मनीष ताको भल पाई बसची से भल पाया जो ए प्रकार मनीष भितर जो आकर्षण गुड़िक भर रही से जीवन बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस गुड़िक से हरई बसची आम बहुत जन शुणी से गल्पटी प्रचुर परिमाण आम विभिन्न पार्श्व डिस्कसन हुए जमी गोटे राज्य राजा थिले जे कि प्रजा मान बहुत भल पाउथिले किंतु थरे लोक माने मते कहंती जे हम राजा बहुत भल समस्त भल पाऊ राजा गोटे परीक्षा करिया चाहिए जे जे प्रकृति रे लोक माने मते भल पांती कि तो सही समय रे परिप्रेक्षी से घोषणा कले जे ए राज्य रे जते लोक अछंती समस्त भितर से घोषणा है जी मते संध्या 6टा समय आसी मते प्रथम देखा करियो मु ताकू राज्यर अर्धेक देवी प्रथम कथा मु जानी जे से मते यथार्थ भल पाए तेणु राजा ये जो घोषणा कले से समय समस्ते सकाळ भोर 4टारू जिते राजद्वार खोलिला जो प्रासाद मुख्य द्वार खोलिला लोक आगु लंबा लाइन लगे समस्ते छिड़ा होती कारण से प्रमाणित कर राजा को भल पाती तेना समस्ते लंबा लाइन लगेले भोर 4टा पूर्व राजा को देखा कर संध्या 6टा तेणु भर प्रवेश कले मुख्य द्वार ठू राजा उवास अनेक दूर पाखापाखि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तेणु से 5 किलोमीटर जहाँ भी हो तेणु भितर प्रवेश करी राजा पाखे पहुंचे देखिए ढेर समय अच्छी एति बाट आम चलिए पहुंच पारिबनी तेणु से धीरे धीरे चलती से राजप्रसाद भितर परिसर टी राजा अनेक गुड़े जिन सजाई था कि बाट गला देखुं सुंदर सुंदर पोशाक गुड़िक रखाई से लोक मैंने घोषणा करागला जी जो पोशाक चाहिए नहीं पार लोक मैंने माति गले पसंद पोशाक खोजा कि बाट गला
ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ବି ଘୋଷଣା କରାହେଲା ଯିଏ ଯାହା ପସନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ରାଜା ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଆଉ ସିଏ ଆଜିର ସବୁ କିଛିକୁ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଚଲାବୁଲା କରିକି ସେଠି ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କଲାଣି, ମନ ଇଚ୍ଛା ପେଟ ଭରିକି ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେମାନେ ପାଇଲେ ଯୋଉଟା କି ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲେ। ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଛି, ବିତି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି ହଁ ସମୟ ତ ଅଛି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 4ଟା 5ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜି ଯାଇଛି ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି 6ଟା ଘଣ୍ଟି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲେ ସୂଚେଇ। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଦିନ ଯାକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଲୋଭନ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ପହଞ୍ଚିବୁ କହିକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣିଥିବା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା କୋଉଥିପାଇଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ସେ କେତେ କେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂଚନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ମା ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କାହିଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କୌଣସି ରୂପେ ଆମର ସେଟା ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ଦେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆମ ପରିବାର, ତା ଛଡା ଆମକୁ କିଛି ବିଶେଷ ପରିମାଣ ଦେଖାଯାଉନି। କେମିତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ, ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟ ହେଇଯାଇଛେ କାହାକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି, କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସମୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଜିନିଷଟି ଆମେ କୌଣସି ରୂପେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେଠି ମା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା କୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ଏ ଜନ୍ମଟି ଦିଆହେଇଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତାର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମେସେଜ ଟା ମୁଁ ପଢୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି one day you ask yourself but then why is one born, why does one die, why does one suffer, why does one work, why does one act। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ତମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବ ତେବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ତମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଜକୁ ପଚାରିବ, କହୁଛନ୍ତି you no longer live like a little machine, hardly half conscious, you want to feel truly, to act truly, to know truly। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ପଚାରିବ। ଆମେ ତ ମେକାନିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଚାରୁଛେ ବାରମ୍ବାର, ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍କସନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ମଣିଷ ଦିନ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ହଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ମେଳାରେ ହଉ, ଆକାଶ ପାଖରେ ହଉ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହଉ, ବଗିଚା ଭିତରେ ହଉ, ବସିକି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ଟ୍ରୁଲି ନିଜ ପାଖରେ ଛଳନାହୀନ ହେଇ ଅକପଟ ହେଇ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଲିଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଲିଟିଲ ମସିନ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କୁନି ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେଇକି, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ ତାକୁ ଯାହା ଇନପୁଟ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଆଉଟପୁଟ ବାହାର କରିବ। ଏଠି ମେସିନ ସୁଇଚ ଚିପିଲେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାର କରିବ। ତାହେଲେ ସେମିତି ମେସିନ ଟି ହିଁ ବଞ୍ଚିବାନି, ଯୋଉଟା କି ହାର୍ଡଲି ହାଫ କନସିୟସ, ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଚେତନ ବି ନୁହଁ, ତାଠୁ ବି ହୀନ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଫିଲ୍ ଟ୍ରୁଲି, ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ହବ, ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଛୋଟିଆ କଥାଟି ନବା, ଏମିତି ଆମେ ଯୋଉଠି ଆମର ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛେ, ସମାଧି ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ବା ଶ୍ରୀରନ୍ଧଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଟିକେ ଚାହିଁବା। ମା ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ସମାଧି, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଶ୍ରୀରନ୍ଧ's picture, you come to receive a flower from me, sit down to a lesson, you do everything you do but with one question within you, why। ତମେ ଯୋଉଠିକୁ ଯାଅ, ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଅ, ଶ୍ରୀରନ୍ଧଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବସ,
गोटे जिनस सब मन पका गोटे प्रश्न तुम भीतर रख कहीं कौन कहते यही जिनस बारंबार 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 पचारि चल कहते गोटे दिन आसो यू विल रिसीव द आंसर तुमको उत्तर मिले कहीं कौन जिनस घटुची कौन घटुची कहते यही जिनस घटो कहते बिकज यू डोंट वांट लाइफ आज इट इज एनी लंगर तुम जो प्रकार जीवन आज बंची आसुल से प्रकार जीवन आदौ चाहिए तुम केबे भी चाहिए गोटे मिथ्याचार भितर फसी रहा गोटे अज्ञानता भितर फसी रहा कहते श्री अरविंद हैज कम टू टेल अस जे आम पृथ्वी छाड़ी को जगह को पलैबा जीवन समाधान मिल से नुहे आम आहार भितर ही रहीकि गोटे नुआ प्रकार जीवन टी आम पाइपर हासिल कर श्री अरविंद प्रतिश्रुति तेणु आम ये भितर जब निजक प्रश्न न करवा यही भितर न चाहिए से मिथ्याचार अज्ञानता भितर बाहर तो केमी आमको से उत्तर मिल कहते मनीष जेहेतु प्रयास टी करे आविष्कार करने से जीवन कौन जिन परिपूर्ण हो पारे केवल गोटे भ्रम भितर जीवन टी बंचे तो सीट माँ कहते वी कैन सिंपली बाय ए सिंसियर एस्पिरेशन ओपन ए सील्ड डोर इन अस and find that something which will change the whole significance of life कहते जे अति सरल भाव कह गले यदि आम यथार्थ रूपे चाही पारू यथार्थ ढंग अभिक्षा करूँ गोटे रुद्ध दुआर आम भर खोलीज आम सब जिन पाइपर कौ जिन पाइबा दैट समथिंग किसी गोटे जिन पाइबा जोटा कि आम जीवन समग्र तात्पर्य को बदलैदेव something which will change the whole significance of life. The starting point is to want it, truly want it, to need it. आरंभ को जिन हम ना यथार्थ ढंग जिन चाहिए ट्रूली वांटेड टू नीड इट से जिनसा आम जीवन आवश्यक से जिनटा को अनुभव करिया कारण जेपर्यंत ये जिनसा अनुभव होनी से कौन समाधान आसो कौ जगह आम जाए पहुंचा से लोक मैंने ट्रूली चाहिए राजा पाखे पहुंचा जीवन में कौन से प्रलोभन अटके रख पार ना आम डिसाइड कर दीचे जो यही स्थान में पहुंचा अच्छी मैंने मत एट एनी कस्ट जीवा पड़ो कौन से डिस्ट्राक्शन मो जीवन में दरकार नहीं एमती कौन शक्ति अच्छी जे आमको अटके दे पार आम से जिन आवश्यकता अनुभव करने यथार्थ ढंग से चाह पारने तो से जिनसा माँ कहते नेक्स्ट स्टेप टू थिंक अबव ऑल ऑफ दैट से विषय ही आम चिंता करवा आरंभ करवा ये जिन आवश्यक मु दिन राति मोर आखि सामने से जिन झटकुव शयने सपने जागरणे आम आखि सामने आम से स्वप्नटी गोटे जमी गोटे गोटे जमी बुलाए आम हिप्नोटाइज करने गोटे बॉल टाक बुला आकार झुलांती पेंडुलम भाया ठीक आम आखि सामने से जिनसा झुलुव ता छड़ा अनेक देखा ही जाऊन कहते गोटे दिन आसो जो आम ता छड़ा अनेक जो चिंता ही करें डे कम्स वेरी क्विकली व्हेन वन इज अनेबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स कहते ता छड़ा अनेक जो चिंता ही आसबनी कहते एंड देन वेल वन विल सी व्हाट हैपेंस से दिनटे आसो जो देखिए कौन से घटो कारण आम से जिनटा के विजुअलाइज ही करने आम भीतर परिकल्पना ही करने मुझे जाइली केचेला कोरापुटर केचेला ता पूर्व मत से कहानी गुटे शुणी बहुत आश्चर्य लगे गोटे व्यक्ति सी कौन गोटे एमती गोटे स्थान को से पहुंचो जे जो गोटे चारिपटू पूरा माने लंबा लंबा माने विराट विराट ह्रद से गुड़िक अच्छी पहरिकी जावाक 5 किलोमीटर समुद्र जलराशि भितर पहुंची जा पड़ो ताठू अधिक एक्जाक्ट डिस्टेंस मन नहीं आटा तो गोटे दीप बोली कहुना उपद्वीप जोटि स्थल भाग भी रास्ता अच्छी केचेला गोटे आदिवासी अध्युषित अंचल से स्थल भाग भी रास्ता अच्छी किंतु बुलाणी 80 किलोमीटर दूर हम जंगल भितर देकी तेणु ताकू गोटे सरल उपाय सहज उपाय से कोरापुट जावाई सेटा हूँ जल भाग ह्रद भितर देखी जो समय से किसी डंगा लंच किसी व्यवस्था नाला से समय गोटे व्यक्ति पहरी पहरी से पहुंची पहुंचला पर से जंगल पहाड़ भितर देखी परिकल्पना करछि गोटे मां गोटे केन्द्र स्थापन हम गोटे शिक्षा केन्द्र आरंभ हम जोटि कि आदिवासी लोक मैंने पाठ पढ़े
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବା ନୂତନ ଜାଗରଣର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତ ତା ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାର ଯେତିକି ତାର ପଇସା ଅଛି ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିଥାନ୍ତା, ତା ସୁଖ ସୁବିଧା କାହାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଥାଏ। କଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଖାଲିଟାରେ ପହଁରିକି ଏତେ ବାଟ ଯିବ ଯୋଉଠି ଯଦି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ସାପ ଅଛି, କିଛି ଜଣା କଣ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ, କୋଉଠି ଡୁବିଗଲେ ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଜଣେ କଣ ପାଇଁ ସେଠିକି ପହଁରିକି ଯିବ? ଗୋଟିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ଗୋଟେ ଜଗତ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛେ ଆମ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏନି। କାରଣ ଯେତେ ମଣିଷ ସଫଳ ହେଲେ ବି ତା ସଫଳତାର ଭୋକଟି ମରେନି। କୋଉଥିପାଇଁ? କାରଣ ସେ ସେଇ ସଫଳତାରେ ତାର ଜୀବନର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏନି। ହ୍ୱାଟ ନେକ୍ସଟ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯେ କି ପଚାରି ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଡୁ ନଟ୍ ଏମ୍ ଆଟ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳତା କଦାପି ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ନ ରହୁ। और एम इज परफेक्शन, परिपूर्णतार उपलब्धि करिया होय हमर लक्ष्य। रिमेंबर यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ए न्यू वर्ल्ड, पार्टिसिपेटिंग इन इट्स बर्थ एंड इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स क्रिएशन। बुझंती? स्मरण रखि था जे तुमे एक नूतन पृथ्वीर द्वार देश रे आसी उपस्थित होइछ, ताहारी जन्म पर्वटी रे तुमे अंशग्रहण करिया को जाउछ एवं ताहारी सृजन रे एक निमित्त होया को जाउछ। अंततः आमे जो माने मास जानलेनी आमे ए विषय यथार्थ ढंग चिंता करिया गोटे समय आसी पहुंची। माँ कहते स्मरण रख तुम गोटे नूतन पृथ्वीर द्वार देश रे आसी उपस्थित होइछ, आउ तुम अंशग्रहण करिया जाउछ, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट। और तार सृजन रे गोटे निमित्त होगा जाउछ, यू आर गोइंग टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट। तमें जदि हबनी किए हम माँ से आह्वान टे करछन्ती, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन द ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतर ही तुम लगी सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण विषय, ताठू अधिक महत्वपूर्ण विषय आम जीवन रे किछि नाही। तुम लगी एठारु बड़ी अधिक उपयुक्त अन्य आग्रह ही रहिया उचित नुहे। गोटे जिनस माँ आम स्पष्ट कर दउछन्ती कोथि पई हमकु ए जीवन टी दिया है। ता छड़ा यदि आम अन्य कोन जीवन बंचिया को प्रयास करूथिबा आम जीवन रे धक्का आसी पहुंचबो निश्चय। समस्ते ए गपटी मध्ये सुनिथिबा जो गध पिठी रे गोटे देवता मूर्ति जाउथिला गोटे मंदिर रे स्थापन होआ पई, नुआ मंदिर टे तैयारी होता पहाड़ उपरे, से गधर गोटे गध को सज्जित करागला, से पिठी शिल्पीर कारखाना रु सद्य निर्मित मूर्ति टी से गधर पिठी उपरे बसागला, ताकू गध को नहीं गले से मूर्ति को धारण करी जो स्थान दे जाउथाय लोक माने जानि थांती गोटे नुआ मंदिर स्थापन होउची और से मूर्ति टी जाउछन्ती शोभा यात्रा रे समस्त ताकू सेठी पूजा करथांती, धूप बुलाउथांती, चंदन लगाउथांती, सिंदूर लगाउथांती, फूल पकाउथांती और खाद्य भी दउथांती। तेणु जेहेतु ठाकुर करथांती और जेहेतु ठाकुर गध पिठी रे बसचंती से समान जिनिस गुडी गध मध्य पाउथाय, फूलमाला गध बेकर भी पिंधौथांती। तेणु किछ समय भितर से गध अनुभव कला जेंती माने अनुभव कला से भाबिला जे सब कोन करूचंती, मते एते आज हठात एते सम्मान काई देले। तो से किछ समय भितर से जानिगला जे एटा गोटे स्वाभाविक जिनस, मते ही पूजा करूचंती, मते ही यथार्थ ढंग रे सम्मान दउचंती, मु बोधे अन्य किछि हेई गलेनी। तो गध तुम जो जगह से जाए तो छाती फुले की छिड़ा ही जाए, अन्य माने ताकु सिंदूर चंदन लगांती, फूल पकांती, ताकु खाद्य दियंती, फूलमाला पकांती। तो अत्यंत खुशी रे एमती हेई कि पहाड़ ऊपर जाई पहुंचला, पहाड़ ऊपर पहुंचला पर ता पिठरू ता मूर्तिटा काढी नेकी मंदिर रे स्थापन करागला, से पुणी ता गध को छाड़ दिया गला। तो गध एतरे पुणी फेरी आसिला, सेते बेले सी भाबु थाए जेमति मु एबे फेरला बेले लोक माने मते समान भाबरे मते सम्मान जळेबे, मते पूजा करिवे, ता भितरटा अत्यंत कुंडमठ हे गला। से भाबी भाबी किंतु से बाटरे आसला बेले केही भी आ दृष्टि दउनांती। से आश्चर्य ए किछ समय तले तो मते पूजा करथिले, घटा तो केही देखु नांती कोन पई। तो किछ समय पर से भाबिला जे बोधवे लोक माने जानि परनांती मु आछि बोली, नल तो एपतळ आसी पूजा करि सानतनी, मते सम्मान देकी मते मुंडिया मार सानतनी। तो से गोटे छक जगह देखि छिड़ा हे गला, छक जगह देखि तिले छिड़ा हे गला, तेबे चित्कार करिया आरंभ करला, कारण खाली साउंड सुनि कि लोक माने से जानिबे मु आछि गलानी, आ समस्त आसी मते पूजा करिया पई। सेटु दी पटे गाड़ी मोटर पूरा जाम हे गलानी,
ସମସ୍ତେ ହର୍ନ ପେ 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 ମାରୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଗଧର ଛକ ଉପରେ କାହିଁ ଛିଡା ହେଇଯାଇଛି, ବଡ ବଡ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି। ଛକରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ କହିଲେ ପାନେ ଆକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗଧର ପିଠିରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଗଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ସେ ଜାଗାରୁ ଧାବନ କଲା। ତ ଗଧ ବୁଝିପାରିଥିବ କି ବୁଝିପାରିନଥିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ପୂଜା କରାହଉଥିଲା, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରାହଉଛି। କଣ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଯେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ତାର ପିଠି ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ସେ ଗଧ ଭଳିଆ ଆମ ପିଠିରେ ପ୍ରହାର ପଡିବ। ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ଜୀବନକୁ ଭରି ଆସିବ ଯାହାର ସମାଧାନ ଆମେ ପାଇବାନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେ ଦୁଃଖ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏ ବ୍ଲେସିଂ, ସଫରିଂ ଇଜ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏ ବ୍ଲେସିଂ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ସହଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ କରି ଆସିନ, ତମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସିଛ। We are not here to lead an easy and comfortable life. We are here to find the divine, to become the divine, to manifest the divine. ଏଇ ଜିନିଷ ତ ବାରମ୍ବାର ପଢିଥିବା। ଗୋଟେ ସରଳ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚ କରି ଆସିନେ, ସେଇଟା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସେ ଗଧ ଭଳିଆ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରହାର ହିଁ ଖାଇବା। କାରଣ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ହୁଏତ ଆରାମ ମିଳୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ whenever in our ashram some petty request for more comfort and material happiness is refused, it is for your own good. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ସାଧକ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମାଗନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ମା କିମ୍ବା ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ନା ଏଇ ଜିନିଷରେ ତମକୁ ମିଳିବନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣ ଏଇଭଳିଆ ଅନୁରୋଧ ଗୁଡିକ କରନ୍ତି, ମା ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ମା ମତେ ସେଇଟା ଦରକାର, ମୁଁ ଏଠି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ରହିପାରୁନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ନେସେସିଟି ବୋଲି ଅନେକ ଜଣ ଦାବି କରନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କମ୍ଫର୍ଟ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହାପିନେସ ମନା କରିଦିଆଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଫର ୟୋର ଓନ୍ ଗୁଡ, ତମ ଭଲ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ମନା କରିଦିଆଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିନ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛ। have come here to live for a highest ideal, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ତମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛ ଆଉ ସେଇ ଦ୍ଵାରା ତମେ ଗଢା ହବ। ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନା କରିଦିଆଯାଉଛି ତମେ ଜାଣି ରଖ ସେଟା ତମ ଜୀବନର ତମ ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା କରାଯାଉଛି। ମଣିଷ ବହୁତ ସମୟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ବୁଝେ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୋ ଛଡେଇ ନିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ଛଡେଇ ନିଆଯାଉଛି? ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅଛି, ମତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିନାହିଁ ବା ମୋ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ଛଡେଇ ନିଆଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ନ ମିଳୁ, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। କାରଣ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭିଡିକି ରଖିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଚାହିଁବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କହୁଛନ୍ତି ରିମେମ୍ବର ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ୟୁର ଲାଇଫ ଇଜ ଓର୍ଥ ଲିଭିଂ ଓନ୍ଲି ଇନ ଦ ସର୍ଭିସ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। ତମ ଜୀବନ କେବଳ ଏତିକିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ପର୍ପସ ଅଫ ଲାଇଫ ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ। ଏଟା ଯେ ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏଟା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ। ଦ ଟ୍ରୁ ପର୍ପସ ଅଫ ଲାଇଫ ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ or to live for the truth or at least to live for one's soul। ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ସେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମରାଇଜ କରିପାରିବା ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଦେଇକି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡୁଛି ଆଶ୍ରମର, କାହାଣୀ ବି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା। ନିଶିକାନ୍ତ, କବି ନିଶିକାନ୍ତ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧକ ରୂପେ ଆସି ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଗୁଡିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ
कवि हबार पछरे से थिले हठात सब किछि से छाड़ी की श्रीअरविंद आश्रम रे पहुंचंती श्रीअरविंद से समय थिले शरीर रे शरीर धारण करी तो से समय श्रीअरविंद तंग पचारचंती अच्छा तमे आश्रम में रहबो आछछ कहले हां आछछ तो देख तमे तो बहुत सुंदर कविता गुड़ लिखुच अनेक प्रसिद्धि हासिल करछ तमे जदि बाहर कुछ रहिबो तमे तो ए कविता लेखनी रे अनेक प्रसिद्धि हासिल करिवो बहुत फेमस लोक हो जिवो अनेक अर्थ उपार्जन करिवो तम जीवन टाको अति सुख सुविधा भीतर बंचियो किंतु तमे एठी आसी जो रहिया चाहो आश्रम रे ये संपूर्ण विपरीत तुमको ना सुख सुविधा मिलिवो ना कंफर्ट मिलिवो ना पाखरे पैसा थिबो तापर तुम ये कौ प्रकार जीवन गोटे बंचो तुम बाहर जी ऑब्स्टाकल नहीं ये 10 गुण ऑब्स्टाकल बाहर जो दुख नहीं तार तो अधिक कष्ट तुम पाइब तुम कौन ये आश्रम रहा चाहूँ बोली श्रीअरविंद एमती कथा चल मुझे भाव बोधे नाटक ढंग से कहली तो श्रीअरविंद से कहना कारण श्रीअरविंद अत्यंत चपल भाषी अत्यंत धीर भाव से जिनटा उपस्थापन करते तेणु कवि निशिकांत सेठी प्रभु को पचार ठीक अच्छे बुझिली बाहर यदि मु रोची यही प्रकार प्रसिद्धि हासिल करी सुख सुविधा रही पारि से जानी किंतु आपण कहले आश्रम में रहिले ये घटना गुड़िक घटो सब कष्ट पाइबी दुख पाइबी कौन तरह कंफर्ट न बट ये जो आश्रम में रहा भितर जहाँ भी किसी घटो विल दैट लीड मी टू श्रीअरविंद कौन से सब जिन मत श्रीअरविंद पाखक नहीं जीव श्रीअरविंद सेठी मुंड हल्ले कहते हाँ सेठी कवि निशिकांत कहते ताहले मु एठी ही रही यदि आश्रम जावतीय घटनावली जहाँ भी घटु पछे सेटा मत श्रीअरविंद पाखक नहीं जीव ताहले मु श्रीअरविंद पाखरे ही रही तो आम जीवन आम देखिए आम अनेक गुड़े जिनस भितर सब बाट बणा हो एठू सेठिकी सेठू एठिकी एठी सेठिकी कौन जिन स्थिरता न थाए माँ पाखे थाऊ कि मुंड बुल थाए अन्य सब स्थान आम जीवन बंचु था गोटे स्थान जो जानी था ये माँ बंची हम कि आम एपट सेपट होता एठू डेबू से डेबू एठिकी आम स्थिरता ना कारण आम जीवन लक्ष्य समझ स्थिर नुह यही समय प्रभु कहते टू एंटर द स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स टू टेक ए प्लंज इनटू द डिवाइन आध्यात्मिक जीवन भीतर प्रवेश करने अर्थ भगवान भीतर को गोटे डेइबा से डेइया आम केते जन प्रस्तुत अच्छे आम गोटे आह्वान तेणु आज एति उपक्रम सहित ए विषय वस्तु को ये उपसंहार करुच्ची आज दिन यदि प्रेरणा आसे आम ये विषय वस्तु को कंटिन्यू करिया विक्ट्री टू द डिवाइन मदर दिव्य जननी को जय हो। धन्यवाद विश्वजीत भाई हमने जो मैंने मां को अंततः ग्रहण कले प्रभु को ग्रहण कले ग्रहण कर जो मैंने डिआंडी करुचे जो कथा राजनैतिक कथा आज सकाଳେ भी आम आलोचना करते आज ये दल काली से दल एठी सेठी घूरी बुलुचे किंतु असल उद्देश्य हूँ भगवान के आम बंचार अच्छी जमीक निशिकांत को पचरा जाइला जदि एठी रहिले जदि सब कथा श्रीअरविंद जानवे ताल मुझे ही रही तेणु आम जेहेतु दिव्य जननी सब जानते आम कथा तेणु सब कथा जेहेतु सब दिव्य जननी बुझे आम समस्या पाखे आम न अटिकी समस्या पाखे आम न अटिकी समस्या भितर इनवॉल्वमेंट न हो समस्या बाहरी डिटाचमेंट है तेणु ओनली लिविंग फॉर डिवाइन डिवाइन भितर जो आम गोटे उच्चतर चेतना उपर उठी जावा ताले समस्या समाधान जमी आप सुंदर भाव में कहते जो अंक गुड़िक आपन को कष्ट दौला घोषी घोषी आप घसी घसी तार सल्यूशन पाई पाई नथिले लेट इट माने किसी समय छाड़ी देले एवं ताठू डिटाचमेंट होकर आउ गोटे चेतना को जिते ऊर्धस्थ चेतना को आउ गोटे चेतना भगवान चेतना को बा भगवान करेंगे ये कथा से भगवान जानती यही कथा कर छाड़ी दि जाए ताहले से सल्यूशन थाए से सल्यूशन आम भीतर ही थाए से सल्यूशन आम पाखक आसी पार न थाए एवं पर सल्यूशन आसी जाए तेणु माँ भी अनेक समय कथा कहते जो गुड़िक तुमको दुख कष्ट दौर जो समस्या गुड़िक से समस्या तुम बाहरी आस एवं तुम्हें
गोटे अन्य गोटे चेतना को आस जो चेतना केवल भगवान आम ये भितर ही केवल गोटे से चेतना भितर बांधी जाओ देखियो ता परदिन से समस्या तार समाधान सूत्र काढ़ी बसी काम भी हो जाइए किंतु से भीतर जो पर्यटन आम एंटांगल रही आम गोटे समस्या तेणु सब केवल भगवान बंचवा भगवान को नहीं आग को बढ़िया जेहेतु सब काम भगवान जो काम गुड़िक आम दे पार्टी भगवान से निश्चित रूप आम दे करेंगे जो जिन गुड़ाक किसी समय जोटा मानने डिस्टर्बेन्स सृष्टि करुच्ची से डिस्टर्बेन्स माँ एवं प्रभु अनेक बाणी कहते किसी समय से बाहरी आस आम से बाहरी आसवा एवं भगवान के हाथ से समस्या को देदेवा और आ गोटे आमर जहाँ प्रेरणा आम उच्चतर चेतना नहीं आम आग को आ गोटे काम मातिजा जहाँ भगवान तो अनेक काम अच्छे अनेक काम आमको संश्लिष्ट कर लिविंग फॉर द डिवाइन भगवान को नहीं बंचवा ये एपिसोड को आम बहुत एंगल रू आम आलोचना करवा जो आर उपक्रमणिका कर आम समस्त आखि खोली देते जे आम मान जो संसार को आसीचे आम हसी खेली खाई पी गोटे साधारण हरिया ना ये हूँ गोटे गोटे सुंदर जीवन आमको दि जाए धरा पृष्ठ को आम आसीचे आम कौन हाँपाई ना टू बी डिवाइन डिवाइन हाँपाई आमको केवल आसीचे किंतु आम से कथा भूली जाए आम अन्य क्षेत्र में आम मातुचे जहाँफल कि आमर जन्म पर जन्म बीती जाऊँ जन्म गुड़िक आमर जमी कि माने साधारण पशु पक्षी मैंने जहाँ भी करते आम भी ता कर चलीचे तेणु डिवाइन को आम बुझीपारे डिवाइन को बुझीपार कि डिवाइन होगापी जो आमको माँ केते गुड़ा प्रतिश्रुति प्रभु केते गुड़ा प्रतिश्रुति देते आम टू बी डिवाइन आम डिवाइन हो उठा जो अच्छी आम ही केवल एबुठू ही सचेतन होगा हम एवं ता निश्चित रूप हम धन्यवाद भाई कार्यक्रम वाइंड अप कर किसी समय नाम जप सहित मा 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 आज कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम कैसे आम विरत घोषणा कले कार्यक्रम समस्त माँ माँ माँ